عليه وسلم حديث فلوكروني هارو إذن ملائكة جماعة عند حتى يبلغ إلى السماء الدنيا جودا يسوى فور الجمتان دين ورد دي حديث فلوم دين ملائكة نا الله سبحانه وتعالى دم دوغا واها كتكد كيوان سؤال كورباني على من نابهيغتو مجلس كاولور نابهيغتو سؤال كورباني كي كورن كم بينو مگ كونچ بينو مگ كون كم كتو ام حاضر وتي دين مفد واها كتك كوس مي حديث فلو فاو باغا مع النبي صلى الله عليه وسلم علوم من خبر دفني الله سبحانه وتعالى ملائكة هكي كربا إعلان كربا مجلس حاضر هريها من قفافة التمرس كلام يفوز بعد الدافين علوم ما جنر على كانت دمنا ما دكوا بيتوري مي تراويح ما دكوا مي كانت نسيه علوم هذي إيشين دلائق نهار وجه جنفا رئيسية ما هو تكليفين داعي رسالة استثمار الله سبحانه وتعالى من نمي دبني أو من فاقة في السواد دبني ده ملائكة بيكرون ترين بيكرون مدان نواني يا الله إتنا إيوه نمي نميكو آسوري هنا ناسيه اللي بيكرنا كنون إخلاص تريك معكم كم مسيه مقصد كيرنا قوتي الله وحي قرباني إيه ملائكة تنه إيه مجلس كي كم فدانيتك قائمي ها مجلس الديس إيه كم محروم وين ندان إميها ندان إيه ما يها بركات ما مجلس من الله کے ذکر کرے دین کو وہاں کے دیکھے مجلس دعا کہ اللہ سبحانہ وتعالی اؤمن امتر کن دیوا می مجلس میں گندا گڑی اؤمن کے فاوت مان اللہ فسوال کومگس می دوگا می وقت کو گانڈو علی والا گست قرانی حجرات سورۃ اللہ سبحانہ وتعالی اؤمن دیوا فاوا ماگن فس میسج می سورۃ کو باو اؤمن کے ادب اخلاق بہٹ می گوئی باور ميجا واها كتير بورياس ميجا أرومن الله مدوغا رسول الله صلى الله عليه وسلم مدوغا أدي أرومن جه مجتمعوغا أرومن هفاتن جه أخلاقي مين نرتوغا واها مسورتوغا ورا بربودين الله سبحانه وتعالى بيان كود بالبافا إيكتنا باي كان كم كي ميجا أرومن كتيريغا أرومن ما بورو كامي كيغتوغا نودكي إفافة تكن عراقنا باي إفافة تنمي إيه ميجا أرومن واها كتن هندان آكو أرومن جه उड़मुगा मिदन्ने विजाक इकंकम हुरज कमुगा वानी नमा इकं इस्लाह पुरमंग अलुम्मे अजुम कंडाड़ा इकंकम तौबा दू हिलिवंजे एह बाय इल्मोरी मि सूरत नंदे वाफावे अखलागी सूरत अखलाग मिनमुस सूरत हुजुरात ए मि सूरत गास बावा अखलागी सिफतोगे गिनकम अलुम्मे एक कोनक का मुआमलात कुरारुगा अखलाग बहतम बि गोत्तम इकंकम इरशाद देफा वाले बोडुकम ده مسورة باوا جو صوبه گتو گبين من بدال وني اي ما النبي صلى الله عليه وسلم گه گنور کولو گه حرمه کېده فد گوتک ای زمانو گه بای بیکرم کنت کورب دوروم وډای نه بیکرم تک افدین کنت کورب کم اگوتم مسورة فرتا مسجد گتو علم من مسورة تو فاه گوا متنو تمي وقت کولو علم من نگا ام فرتا مسجد کی ما الله وحي قرباني يا ايها الذين امنوا مسورة تو ورق گنا آیت فتوم من الله مخاطب قربا فاوني ايمان غهلونا يا ايها الذين امنوا علم المدالوني اور ہدام وگتم عبد الله بن عباس کے فانو کی میں مساس پاوے تیبانیوں گے کم فتر رنگل ہڑواشے کیرت قرآن ہوگا یا ایها الذين امنوا مفدین اسفکم گا ونینا اے سیدھا اڑگنڈا تیبے فلو نالون میں ایمان وگن تیبے می ہننا من الله مخاطب قربانی එම එෆද එවෙන්නේ මීහක ගෝවාල ෆේම කම් ෆෙත්තේ කුණා බොමු එම අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා ඊමානු ගහලුමන් අහලු වෙරෙන්න ගෝවාල බීමා ඒ ගෝවාල බණි අල්ගොම් මෙන්න අල්ගොම් මෙන් එම්මින්නේ මුඛාතබ කරවණි සීදා එමෙදියා කම් ෆෙර් රංගල එය හුඩුවාලාශ කනුද ආඩුවාශ එහෙනි අබදුස් කුර්ආනුගේ උස්ලූබකි යා අයුහල්ලදීන ආමනු මිෆදයින් ආස්ෆිකම් ගාවණි නම එයා ජෙහිගෙන් එයා විදිගෙන් දෙන්නන්නානේ album men Quran jihe kam nuwata album men ekam kom men duru diwan jihe kam ema ya ayyuhal ladina amanu kiyamun da gadi waraggen hum buruwan kiyawan mifade yas album men hituga shawgori kam onnen jihe balan efoga man Allah denyan gawani kom kamakatto kam Quran to mi angawani nuwata kam kun duru diwan to mi angawani e shawgori kam onnen jihe mu'mina bi e timaya mi mukhatab kuri mi du fere mi waha gaduwe mi waqtu fere ngawum me guruwanu kiyamun da gadiga ya ayyuhal ladina amanu atujnama
أو من وان بدال ترجمة فصيح من هذا الأمر فونو هم إمن كليكم على من بينهم باي آية كهودا له ترجمة كي تو مان الله هرمنا بهيك تو هرمنا مخاطب كرام من عنده يازم كان هذا كم يكس ميعاد مان الله من عنده نوت بسورة فرط معلوم من نسلك تو من عنده لا تقدموا بين يدي الله ورسوله الله رسوله كل فرمتي كتيبه من إبليس كمجا اسمه نغناش الله رسوله كل فرمتي إبليس كمجا تيبه من اسمه نغناش एक माने की अरुम में कुरा मुरिका कमेगा अल्लाह रसूला एंगी विगोई एकम कुरुम कुरिन अरुम में बालंजे एकम का अरुम में के अमिल खियाल वो अरुम में के अमिल बुद्धि बिस्ने को तका एकम कोगे नुआन अरुम में बालंजे दीनु के आसो दी को मुतकत तो एकम का हुक्म बाय मी नुबल अने ब्यामी उंगादी बादा एगुनसस बाय मी उंगे ब्यामी उंगे हवा नफ्सु के दुन तका शैतानी वसवास तका मिकन का माया को या देखो होता में हमसे बोल बैठा इन्हें को नोआन इन्हें नमो इसमें दिन उजुर तक मिगन ने एक नुकुरा नो देकर नुकुरे वे ना हाँ उजुर एक आलम में हिसाब रखा तुमको मैं अल्लाह ही कुर्बानी ला तुक़द्दिमु इसनु करनाश अल्लाह रसूल का में गा फैसला को गोते नियाय करना होगा फिर दिन आलम में नमो नानी अड़ुआ क्यों मु अन यक़ूलु समिअना व अताअना अड़ोहा कीमा में जाएगा इब्लिस कमेगा अड़ुम में एवरन इसको बस किया कि नवान अड़ुम में बैठ कर मुझे हिकमत मैंने कहा हराम फोती की वेगन का मैंने कहा वाजिब फोती की वेगन का मैं हुरिया ऐसा हुक्म तो हिकमत नहीं किदान एकम को अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुम्मस हिकमत तय होती मालूम में ना एक गिल्लुं तक होती मैं कहा मना कुर्बान हम अहज़ाब सूरतों के इसमें अल्लाह वही कुर्बान फनी وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إبليس مؤمن عنك كبس، إبليس مؤمن فيريان كبس. لبيجن والاختيار النونة الله رسوله كمان قلتك كنارو وانياي كوربا فينا ما حكم كنارو فينا ما دين إميها أميل الخيار إكمل نونا اختيار النونا نكمل. أرو من دهن كيا مبا. كم هتامي كي أو من نمدون نمس بايفارو بفينه دينو كامكا أون نبي بيان كوته وني ما يا دكولو هذا يدكولو هذا إيه كمان حجة دكام إكم حرام بيجي بيجن تو سؤال فدا السؤال كرومه إيه حق الأرض منك نورنا الله هو وحي بس فلو مع النبي صلى الله عليه وسلم حديث بس فلو عن حسابه أرض منك ده نورنا كمان مدو سؤال فدا نجاعه أرض من جهنم يا فوري من بول ما كيا من ديروا هنوك ومنا من إيمانكم إسلامكم وجه من داهرة أو من بير وجه بس نجادا إيه أنا ورك كاتري كمان يجي الله رسوله بس فلوه ماتشر أو من بس كيا ميفادين كان تتكون هم ميفادين أو منا نان الله مي آياتوغا الله رسوله مدوغا أدب وريوما قليه وتمس إرشاد البافر أدب احترام أداكم مع النبي صلى الله عليه وسلم के ज़मान होगा कई फानो गांडोर कोला ज़ियारत करी दूर हिसाब को ज़ियारत करी भाई को हम इतना को आड़ो दे करी मैं अल्लाह वक़्तुम कमा बेहवतुम आयब बावले ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ صوت النبي नबी यागे आड़फो गमत तीमान हम आड़ो द नुकुरा शनो ते कदे फानो को मजलिस तो कदे फानो गात दायरो तीमान हम आड़ो गदे के नवान एमे मन विदावनी ميد كيف أنا دنيا كان كم قابس أرمم من قدر احترام كورنجهم خاصة وتجا عمرة الدار مدينة الدارس مدينة نسكي كلو بدك الدارس إيه هذا بوري كم أرمم من بحرتنجي إيه كده يفعل جي نسكي كلو كده يفعل بيجاندور كلو كده يفعل بهاش كلو واني نسكي تاني بيجي إتانو قول إيه مدينة كهما إيه هذا بوري كم ميد بس أرمم من كده يفعل مدوك بحرتنجي هم يفعل كده يفعل هذا بوري مغه ترى إني منني كده يفعل سنة التباوي سنة الدفاع كون سنة فترة سنة ميست كون الدعوة تيجوال مسلمين كماني كده يفعل هذا بوري مغه ترى همي أو من ميلو هذا كورن جايكم ده مي سورة توجا من الله دبافا وارو كده مسجيني أول من جاتا ميها خبر क्या है कि अन्य एक तीर दो बिना ميدو أول من المجتمع جيفا ورقو مصيبة خبر فتروم بزمانك ورا فسيه أول من نجي كوريجا خبر فترة المجبار بنارو يبوي زمان التكنولوجيا
مياس مي دنيا ترقي ويروغا أو من إنجلي كوريجا بوه بخبر فاتورة لمجة بار يكمل أو من فاتورة كم من خبرك بهيبتهم أو من سؤال ببين خاصة قد كم زمانوغا ميكما مدوغا مسلم ورب بڑا ركعتير وانجه أي ميها فسيهن خبر تك توري إهن دو سورة إهن زمانه مسلمون دكي فين مازي نميدو خاصة كم أو من ميكما مدوغا سمالكم دينجه ما الله وحي قرآن يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أي إمام الجميس تقول نبي تبانيو بغاتا فاسقكم خبرك يا نتو الجنما ايه تدو فتبينوا بيجراتو كيف فتثبتوا ايه خبرك تدو ثابت وندك يقين قراش امي كاري واحد دكم كوري نودر ايه خبرك امدو اعوم من غوتن مو كوري ايه خبرو گنا مي ہے ايه گناي تدو واحد تو تدو خبرتو دوگتو بالا شتي بان نو بدات كم غواني نما كين تواني ايه نيغو مگه تريگا تي بامي هم بيكا مدوغا أنيا وري بيج سافون كم كوري بدان باور مفد حادثات أعوم من تريجا هنگا فيبور باور مفد حادثات راجع غرفك هنگا دي حادثة फिर हम यहाँ वरद लोग भी ये ना गामी भी हम गाना देनी से आकर वरद बड़ होती है देखिए दोस्त को लफाऊं फिर हम यहाँ मसेज वाला रूम में रो फिर हम यहाँ रसों को में खबर दे बनी ये ना गांग है ना दंगर बेर से रहेगा उड़े का कैफे रेस्टोरेंट तक को सुड़े का अब बड़ मस्त वरद बड़ वहाँ के तांग तारी से रहेगा आम को रसों का 11 घड़ी गया 11 के फर्स्ट विद्या ए दमगी मैं तो बाहर जाए सब वरद दमगी निकुम में गस मिहादी सागा फिर हम मिहा इसमें भी होते कि ए आमु वरंग इतु बार कुरा में वरे जगी को खबर में किया ने इसमें अन्य मिहा गुड़ाफा इतना नया है चरुड़ में तिवा किया था देव फिर मिहुरियर वाकी वाह सब किरिया ही फेट माफहम मी गुणी देव फिर तेरे तो गैर में थे हमरा में लानो पूरे माफहम मी गुणी अन्य मिहा के फिर हम कोक्के ऐसा कर लो बेरा बिया साकर बेर बोले जब दक्कफाना साकर वरद दम ने बोल दो क्या साकर है मतलब जमी को फार दम ने बोल तो लोग बोले मी के एक मो साकर तो आई का इता ene aski kuri no bada ehme fatabayyanu balashe rangal tildo balashe mi ko khabar kya ga to itna aida tar bole fe demo firim wari fashanara war gya ko nemme kude ru fere mo rahmat terige mi fada khabar to sabon rahmat terige kan ek ko neti gos adi hame kan rahmat terige gedre no adawa terige no fe kibe mi ginna wa ka to tildo no balati यारों में किसी में आएंगे मियाँ वहाँ के तक का है ये कि तेरे तो बेदम कबूल को किन्हों तक का हुआ कि खास को में ज़मानो ये मैंने बहदीस वो को कफ़ा बिल मर इस्मन अन यक़ूलु मा समिअ अयु आय और कम क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मियाँ के फाफ़े को तो गाफ़ुदे एमिहा अड़ुवे हवा के देखो फाफ़े को तो गाफ़ुदे एक एमिदू वर बड़ा मैत्री कौन दो मैत्री को लिए एमिहा नुबहे खबर होगा वाहक मीहुम बदुगा नुबा तुहमत नुरमल तुहमत अड़वागे नवाना एक मुसोम एमिहा का बुरा ऐसे कहते हैं एमिहा हमले मुस्तमा तेरे फदीहा बनी माफा मसल बला एमिहा पूरी कम बिस्म देखिए आबू रोना होता नहीं कुंता गिल्ली जाबुर और मुझे गिल्ली करने बाहर गिल्ली जाबुर नहीं काफुना एको गिंदी संबरा हो दे एक आधा कुछ बहन दे दिए उसको ले बहन ये वार बड़ा मीहुं ने बेहेगो तो वाह का तक क्या रोल में समारोह में हमें फदे एमी मेर मुझतमा को एक कम कहा महिंगा कम कम ये खास रकम और में तेरेगा नहीं की मुंह सुनता होगा मिकंग इतुरत दे ये चागा मेन ना हर तेरेगा तंकोल फोर का दो ना कसर करो अन के फोन एक दोस्त को लेना तंकोल फोर का दो ये एमा और मैंने कि मुस्लिम कोम्मे को तो कुरियस कोम्मे कमे कुरास और में ना हिफात में अल्लाह अमर को अखलाकियात और में हिफातन जी निवारण में हमें पढ़ें मैं अल्लाह में सूरत और में देवाफ और मस्जिद ने मसलन हल कुरम अबदुस मसक के कुराश वइन ताइफतान من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما عداوه تلك तड़ाफों हमन जो तहिंगा के मिदानी
فأصلحوا بينهما إبام هم دوغا كان إصلاح القرآن أبدو إبام هم مسيح قراش فتنة فساد جاغا ندش كودي رر كودا غاومه أولمن غاومك إيه ميتنوغا بابا بيجي ميتنوغا فتنة فساد وفداغ ميتنوغا روليرك مفداغ أولمن يمنها ميتنوغا أولن مدبوان كم أويبار كم غوتكان نيس أولمن تريغا ميون إبام تكما لولم أرياج نوان كم ميكريس مسيح كوني إصلاح القرآن كم يدو أولمن ينفع مسيح كم كوراني هننو واه كيتنا مثال عن التم دار أديان إتورا مونوكوران إتيت كل علىين دين واه كيان إسبانيا دين بكم نمير مولي مجتمع واجتماع فير عمينني خوشا أوديف كوديف مونو دماغ دميه نور دم إدارة كم غوسكين نوان مهم بني سلمان كتير باير رجلا إبوهوري يل داور मेरा समय ये आउन का मेरा साथ ही होते नहीं कम जुमले को मिला करने के देखो बाहर रह रहे हैं बहुत अधिक समय इस्तेमाल ये बोलूं बड़े रंगल रहा है इंगे तो आलू में मेरा दस्तूर को फेने हम आधे आधे दाफ इंगे तो मिज़माना नया होगा आलू में तेरे देहा होगा हर तो को फिर मियाँ बदल तो तेरे मिज़माना नया होगा वरम मधु एक हजार रहे कम वरम मधु इंगे मधु नमः से बोल ये आलू में उफ़ा कुरान जे कम हम इस्लाह कुरान में का बांध अल्लाह सुब्हानहू व तआला लोग बनी इस्लाह कुरान هم ميه كيف دين إصلاح كل مقاسم قوله ميه كم بيجيا أول ميه ترى كباب أنت برا بودا مدوكورة بين أنا إكون نتيجة نوتا أنا كم بقول باب أنت برا بودا مدوكورة بين أول منا دمنا ضحية برا بني مؤمن نكي إبايك أول ميه من نكي إبايك تفاعل عائلاتك تفاعل الرشد تفاعل قومك الله سبحانه وتعالى يبيك مقابيس مسلم مؤمن نكي إبايك إنما المؤمنون إخوة مياتو كسنجي فاصلحوا بين أخويكم دمه مي مناياتو كسنجي طلاق فرما فساد أنه إصلاح كراش مياتو كسنجي مؤمن نكي هم كشور ما خون تايب إبنا كفايك فهي مهم قدامه دولتي دامهم صلح كراش إصلاح كراش إما يا أخون تكن يا أخو بتريكن أول ما يتريجا وننجح هم يكن أخو بتريكا وننجح يعني مي سياسي كان كم يكونوا party भी मैं नो मुस्लिम भी मैं उन्ना खोल तक कौन नहीं है बाइरल को मिकम में सोना नहीं एक लेवल ले एडामी में गुरु पे नहीं हूँ नहीं देंगुला में ये वाक्य है को एक माँ पूरे के बते मुस्लिम कम के गुरु मिगुल मुकमती हंदाना नो पूरे कुबा ईमान का नाउ ईमान कम के सौगुं ला इलाहा इल्लल्लाह में खाली बकियों में सौगुं और में गुड़ी के दिया कोई कुबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना अकलेफान हिजर कर रफोगा एम फुर्द में कैफान कर बिकम की कोबा अहु करे अखुर मुआखात मुहाजिरुना अंसार या बेकरुना देदामी विदिने दुगा अखुर एरो मदीना का थड़ा फोड़ो मई अति मदीना तेरे के कबीला तम औस वंग हया खजरज वंग हया मिदान में दुगा फितना तम बराबर एकमको ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैफान गे दुरु विष्णु फुड़ रांगलो कैफान विष्णु फुड़ की अल्लाह के वही हकीकत है कहने दुर विष्णु फुला इंगी वडागे थाने का खुरियर आगे नुदाने एताने तरतेवे के नुदाने एतने के तेरे का इब्बात तक में नहीं एता के तेरे का एक कोने को मोनो दिमान हो냐 दिन एमिहुम एक कम्युनिटी एक बाइक को तो कीने है खुरियर आदा एमे कहफानो एमे फोर्टमेस ए फितुना तन एक कोन दुर को लब्बा कहफानो ए देगाम होंगे में दुआ अखुरे एक नतीजा है कि कोबा एक नतीजा है कि अखुरे भी बेकदों एबे बेकदों के मुदा अने बे फुला दिन में तैयार होने इवरो के दो पे मुफिदिन अल्लाह टका अरु में हेब्बे पणन पे देखे वाला लोबी ए वरम मतिवेर लोबे एकम के सोबुं अरु में ना दुनिया आखिरत क्योंकि खास और उखरवी हयात के एकम सोबुं अरु में ना इंतहा सवाब आदर में बिगिन अल्लाह टका अरु में एक कोने को देखे वाला लोबी अरु में क़याम महशर दो ए महशर के ए बिरुवे ए नामा ए महशर के मैदान होगा अरु में अर्श के लिया है कमा ये मुस्तमत वे अमल में रजुल तहब्बा फिल्लाह इज्तमा अलैहि व तफर्रक़ अलैहि एमुम दो भी अल्लाह टके या अखोन तक एमुम ए गुलुम कायम कुरी मैं अल्लाह टके ए गुलुम एमुम खड़ा असास की अल्लाह टका दुनियावी एमुम ए बस जाती दुनियावी मंफा टके नूने गुलुम बदे कुरी अदि ए गुलुम खंडे दिस एमुम गुलुम बदे कुरा मीज़ा की अल्लाह सुब्हानहु व तआला टके इफद फरात तक अल्लाह सुब्हानहु व तआला क़याम महशर दो होगा अर्श के हिया वे कंदे
الله بحضرة القيامة هو قوال بندائي أين المتحابون بجلالي كباهية من الله بوجه التقى إبقى قنم بكو دقيلو بيهم تكباهية اليوم أضلهم في ظلي ميلو إباميهم نتمن رسكلان عرشي هيا ويكن دباوشي كيا ما تيري كمتو الله التقى أخوان تقى الله التقى قلوم آين كوي الله التقى إبقى قنم بكا جاك كم بيت إما ميقوتو أرون من إكا قنم بكا قلوم باتي كورندين إيرا دين أرون من إبقى ذاتي كما جميعها قلوم نوكنا دين أرون من هدتيوا كذا كم بايفار بينسا كم كوربيدا إهم بيجي إنجي بيفدا كم كذا تندوها بريء ترى باهر كذا كانوا ناش لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث بس مسلمك هدّي كم واقع من نون أنا قال المسلم مخايا تندوها بريء جنا أنجح نبنا واهر كذا كذا أنا حجر كذا هدّي كنوه بريوات فمن حجر فوق ثلاث فمات دخل النار بريوات واقعهم إفدا يعني هم بقولون كذا ده هدّا تندوها بريء ترى ينقص سوتا إنه ماروي إفسني بقول هوا كنا ده dunia latih media ini hanya rakyat benar. Orang kaya terikam, gulung efada kan kamu gulung kadang ini orang kaya terikam. Malam ini gulung tak rakyat terwanci. Ada lagi khas aku, gulung maki rahim gulung makano, tapi ayat ini betul gulung faham ini na kini kan dah gulung mana mereka mungkin faham itu orang bodoh gitu. Dah hadis gulungan ni, la yadkhulul jannata qati rahim gulung kadang miha surga benar. Madu nama soal mengenai terjadi boleh. Mah kurin je faham masalah. Ekam ko yef umura ummat bahir bunum haram ya e warabbadu boy haradu Allah battari ko fiya mi fada wa'id basfur to gete lenga mi ha hoshele gine man urka darikan bodu begam ba fa ne gulum tar kendo hum e fade almatere ga ko mi fursa ko ngel emi ha hunna gotako by for emi ha isto ba aila mi hunna fursa purave tame baad මිහාරෙන් දුනියක ඒ සරීති කොල්ලා කියන බුලි කරුම නේද එන් දැන් බය මිහු ගබු කරාතු හැම කෙනෙක් බුලි කරන ස්කූල් තව තේත්තයි ඒ වර පුරුදුගේ අලුර ෆෙන්න ගතුක බය ෆාර් ස්කූල් තක වරන් ගියන් බොඩත් මිහු මෙතර එකම් බොඩු එක අම්පස් මිහු මිකමක හවාල යනවා ඔෆිස් තව මොස්සා තව තෙරේ සෑමස් තව හොලෝස් තව ජෝලි තව mikan kurang dari bagi maden no orang mengitir. Ingat tu, maden no. Kami orang men biru tuan saya. Mi hame kan orang men jodi putih kati be. Hi samasa ko kami ka fursa rakuri. Nota saya men saya orang men ikan kuri. By miu kian abadu ikan kurang. Komis mi ka be. Ingat. Ini social media ka bis. Guru pada ham Facebook ke pun miu na behi fursa rakor mana me kurang. Mi ada yang kami no. Orang men na hitung orang ni. ආදෙන් නිමුණිය හිසාව මිහ දියාමද නිමුණිය නෝ බයි ෆහර දන්නන්ත බයි ෆහර ජිස්මානි බොඩති අනියාතකු එමිහාගේ නෆ්සන් ඒලා වේනම් පුර මා බොඩති වෙන්තන් බාල මීහුම් පුණා පස්තෝගෙසෝ කබු පුරාණන් තතිමෙෆු මිහෙගේ ගාග ජෙහි නොද මිහෙ ගාග බින්දාල ෆරුවා කුරීම ඉන ෆරුවේ වෙරිහුන් තලංගලෝ වෙන් ගාද නකෝ මිහෙගේ අදිමාද පුණා බස්ත ඒ බස්ත දායම මිහෙගේ සිකුණේගා අබදන් හරුලා වරදා ekon salaman movi ngada e buri alumantere ngada ya mi kadima bahe bonaruga haigatuga mi bas motion terikam mi kiha tuunu hatiyarekan inge miha ena ge dura kater koran ena ge dura kater koran nango miya alumenna indaru de bone alumenna mi hushiyar wetro miyan gon ya ayyuhal ladina amanu la yaskhar e iman ge demista gonne تبانيهم فرصار مقراش نط فرصار كورمو دروي دواش هيك تريغا وكيل خاصهم فها قربي لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكون خيرا منهم انهنو ادي هيك تري انهنو ابي كون بك فرصار مقراش اكينا ميون فرصار almen baikam mi kuri نوت ميكا كوري فرصار كوري ميها غن فرصار ردوي ميها مان الله بحضرتك ما هيكم بڑويدا فرصار بي كوريا كما كي الله بحضرتك بير فينه نچنو باي فار ميه سرياتك كور عملكم مان الله بحضرتك ميها ورم متير درجه واصل وين هنگانا اما فرصار ابي كون بيكم نقراش دم الله موني ولا تلمزوا انفسكم
تبانهم إبّا قونك بكم عابنو كياش ولا تلمزوا أنفسكم تبانهم قامين نفسك عابنو كياش إبّا إبّا قونك بكم عابنو كياش كم ميه كي باس ونكان كان عاب هنا إنسان بيما إبس ميه كي وريها ونكامكم سلام بكم ميهنو إمّا كي باس ونكان كان عابتهم هنا إنما ميهم عابته بواهك نوكياش نودكاش أولما إيكا نقول كورم بينو منجان سيدا كوس إميه كي پوری متى كا إميه كا واهك دكاش إيكامو إميه هاي نودكا ديمور وريها من كاره أولما بايم يوم واهك دكا إنجه هي إميه كم مهنة إنا كي كم إنا غوري عام كم إهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث في القرآن ميهم عابتك فارغ عابتهم هو ده مسائل القرآن ميهم ما الله بيرتهم هوته إهني إنا جيجا خلاف وده الله سبحانه وتعالى إنا فضيحة القرآن فانا نركض فيكم باي ميهم كما كم فرا ميهم جي فوري فوا كم هو ده نقول إفدا ميهم بيرتهم عن جينا جيجا فيدا حديث فلو عبارة عن نيوز جيجا إيه متى كتير جاينا فيلا وده الله سبحانه وتعالى إنا فضيحة القرآن ولا بنفعل ميهم عابد فضيحة القرآن ميهم دوني متيجا إميها فضيحة بيجنوني إميها الله بدل القرآن ميهم كان بيواركم فروا عدبت ميهم وني كان بيواركم فروا عدبت وعومن بلنجه باو حديث فرتن بوري ميهم هنا وني كان مسلم من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة ميهم هنا وني كان مسلم هوري آب وني كان إميها الله تكفروا عدبت إميها كاري بس نسيت دين إميهم كانوا ذك إم ديا الله سبحانه وتعالى إميها بعبد فروا عدبت واهكي كيا دي فاوي علمري كيا دي بافو واهكي لي علمري يافينا إراشو بولونو زوان كوجي إنا سورو كيا وانيكو جاه كاتوغا تين ديك نمتين هو فنان كافينا ديك مي علمري يا جهديك مي هو فين كاري كاريغا تكراركم فيروني ما مي زوانا كاري أهاف مي فدين تمنايا هو فنو جاي بفنيه كيف بايو den forta me kujja kiyaden de koloy en takurar ko mi be fla suwal ko kiyadeni emun danna emun ge aili manaki aili rahmat tere bayko emun tere kujja ko ami kujja kavani ge beeru emun kurama bos kame kogen hingadi kame hingadi egi den efa hoga emiha yang miha bali ve timanna ge kharadu ga yang miha එහෙන් තනක ෆොනවා විහා ගදවන්නේ තිමන්න එන එහෙන් රෂෙක්ග තිමන්නගේ කරදව බෙහෙට්ටීම කීමි කොද්දින වරප්පොඩ යාබ කොන් සයම කොද්දින එහෙන් වරප්පොඩ යාබ මානකි ඒ කුජ්ජා අනියාවලි කොතෙක්ග දුනේ දුපාද කරන විහා ගදවන්නේ එහෙන් රෂෙක්ග බහට්ටන් එන ෆොනුවේ එමි එනගේ කරදව අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා එකමුගේ බදලගේ ගොතුම් කන්නේගේ නෂේ විදාලෝනේ එකමුගේ බදලගේ ගොතුම් කන්නේගේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා مي هو فمي الموريا مذكري سورو يعني ما مي هونجي عابتا اوني كان فورواد انه اي او من مي وربودا كما مدوغا سمالو كان دي كما فضيحه كوبل او من نو اي امنجس اوني كان هوره امنجس دوتان هوره اما امن ميغوت ما هذا كان فلافيا مجتمعوغا مي اون دي كوري كما غا كما كلنوري كان دونا عداوه كان فتولغندا دم الله مياتو ولا تنابزوا بالالقاب تبان مبيك ونبيك نوره لقب تكون نغواش نوره لقب تكون نغواش يعني وانا में मिहे कहा दान किया कम महीना एक देखा मैं कानून समाप्त करने दे एक कम किएगा नोबे माने होगे नुआ अनेक कम किए मिहा गुद्दा उन्नत जे या गुद्दा उधर सुबह मानो देह होना ये नाम किया के नुआ या मी हुन्ना लकब किया होगा मी देखन तक और में समाप्त कर देंगे दिन मैं अल्लाह मी सूरत को देखवाफ़ और मसले की और में ना मी दुनू मागो में है दे एम कोड गोस और मैं तेरे मरक गिर में हूं गीबा बनो मी हूं नेतन व मी हूं गनो बावा का देखो मैं वही कुर्बानी या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज्तनिबू कसीरन मिन अज़्ज़न ए इमाम बिजमिस्त को तेबे हम कुन ही कुरमा दो रे वाश मी हूं नो बा ही तब मी हूं नाम दो नुकुराश ही गोस नुकुराश मी हूं और मैं अडवान ही साफ को गेन सोर वे हो सहाबी बेटे को वाक पर मशहूर वाक एन مع النبي صلى الله عليه وسلم تندو هجس كيف أنا مجلس سجى حديث فلو قرباني دورم مسكين كله دورم إشارة كور دورم بعدين أنا بفلاي سور بانتوري تندو هو سودان ميبكر
සහාය දෙකලෝ ගේ බඩාගෙන මෙහෙමානෙකුතු බල කොන්කම කොගෙන්තු ඉක්ගොත ගොස් නොෆෙන දෙක් හින්දු සීම මෙහෙමාන්දාරේ මුද්ද හැම මෙඹුරු දමු සුවාල කරේ හින්දු වෙෆදෙන් හදිස් ෆුල් කරගස් කලේ ෆාන වඩාගෙන තිමන්නා මේ කලේ ෆාන ඉතුරු කරා හිවමද බලන්න ඉරකොලෝ කලේ ෆාන චිල්දාන හොල්ෆ දෙන් ජවාබ දෙවි නිදන් යරම ෆව තිමන්නා දෙදෝ තිමන්නාගේ මරානොලම තිමන්නාගේ හි साफ को फुमेनो अमीम नामे को नोबा ही करूं नोबा को देखूं ए अब मैं को के माने को मनु ही साफ करूं मकी ए अब मैं सोरुगे मथरने में दिबिंदा अमल दना लोही परवनी भाई ही तक की फाफे देंगे फौगा में गवनी जासूस नु कुराश वला तजस्सु एबे कोने पे गते बे जासूस नु कुराश जासूस करूं मकी को ए मी हुंगे बोकोल फातुन दो मी हुंगे कंकम बे ime dormen kure ka befa para gina fa mihunna medu ga furata ma won mengi hituga ufedani hasada rika e fawga awon mengi ene jasus ko e fawga awon mengi ene ghiba buna fash mi shaytan awon mengi nda furata mi fadani hasada rika e fawga den hasada rika nemi ha gitan asiya emi ha ku balan emi ha ge ule gotta jasus ko ron fash den e fawga emi ha ge bos wa ha jasus kuri ma libe emi ha be go dakkam ba wa ekibe jasus kurma ki fori fon nawaka mi hodan den emihaage ghiba awu min kiyam mi fasha mi shaytan awu min dalba mi kanta kurwa hotaki den ma wahi kurwani wala yaghtab ba'dukum ba'da jasus no kurash den e fo min gawani ebbe kone be ghiba no gunash ghiba ki ko ba to war gina mi hon awu min terega hiye fo ni ghiba ki mi ha ko nukura kam ge waha dekkum no ghiba ki em Quran ka em ki ba hunna kangam gawah ka dekko em ma nabiy sallallahu alaihi wasallam duhe ka sawal korwani ashabe ka na atadruna mal ghiba tibe ko ne ngoda ganwa to ghiba ki ko ba dege ka abu dustanna wa Allah rasul ay mol denodi ko mani e atagori ka de ka dhikruka asaka bima yakra ei tibe am ngi akhon noruhe fa da waha ka dekko kurito nukurito bala kan hurisifetto nesifetto bala kan ඒ නුරුහේ වාහකද දෙක්ක දැන් බයි අසබෙකුන් සුවාල් දෙන්නේ ඒ අහරම මෙදක්ක වාහකේ හැම හකිකදුව සේන කිබා හුරිකමක එහෙම විදියස් වානන්නේ රීබේ ඉස්ෆෝකරම ඒ රීබේ දැන් නුකුරාකම නෙසිෆේක වාහකද කැෆියා ෆකත් බහත් තිබා දුගෝ දාෆි ඒ දියවරම් බොඩ ෆාෆි එම රීබ බුනෝ අලොමෙන් විදු සලාම කොල් ජමීස් තකුන් නාම දුග අලොමෙන් රීබ බුනගෙන් නොවාන දැන් අල්ලාහ් ගොන අයුහිබ් මි රීබ බුනෝ man Allah sifu qurbani waran nuba kama jibutu ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtum tibam gitarin ekako surhena moye enage akhage mula maska fakarihtum fa tibam nedena nem jakir ve ni ghiba bonash isra mirad direga nabiy sallallahu alaihi wasallam dakwale bay ghaibu kan بين عذابه تاكيك مهنا اللي بين عذابه كيف ندك ولا إذا كيف نسمع القرآن تمام كيف في نوداعة قوم لهم أظفار من نحاس قوم بيبايعون ميهم تمام كيف في نوداعة إذا ميهم جي لوي دعنا لوي تكون هدفا ديكو نيا فدي تك نيمون نبيه دعنا لوي هدفا ديكو نيا فدي تك ميهم جي يحمشون وجوههم وصدورهم amilden e divu dagana nefade tago emuhunge moona emuhunge memati gaala amilde nafsu halak koramundi lehta fa manda tam tenona tim kayfa hayra men suwal korna jibril fa mi kombai jibril fa kiyade bani fa ei dunya matiga mis tagunge mulamas kyawlo mehunne adi wa yaqauna fi a'radihim mis tagunge abura garaga mehunne mulamas kyawlo ge ghibaun riba bonoma ganu mihum gabura ngaraga aburu ga hurma emun nengu emun debba adabaki ei amil nafsan ifada bodu aniya emun demon gede ihum gabura ngaraga ihumge riba bonum so midula ki awun dula meduga rakkatere wajja kamu gawani nama argument qiyamah duga narake genda nurakkatere gunawani adi mi gunawana awun rakkatere wajjinama awun men mi duluge so suruge matir maqam takan awun qiyamah duga فورا دو هيو تو بينم كوي ذكر كرما هيو نصيحة دين ما هيو كم كما هيو بهن نون يدلون نبونه إن ربنا النبي صلى الله عليه وسلم
أو من إرشاد الوافاوي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت الله آخر دوهن إمام وميها إيه دلهم هيو بحب بننا هيو بحب بناش نوني أنا هنو الناس بين أصحابك سؤال قربا الله يرجع من دولة كده هم يهان ركعت رجيم دولة سووا هم نركض دان جيدان هي كمان جواب واحد اسمه وهل يكب الناس على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم دينهم كم كم كهو هي نركض دان جي من دولة سووا هو ده عملته سووا مون واتا نركيا قيامة دوه ميستوه إلا لبينده هم برياته هيك فمي مسبنا نركيا ورفنا أي ما بين المشرق والمغرب إذا ورا فراتا إذا وصي فراتا دمدوه إيوا دروبينوه فمنا أنا نركيا كتيرين إلا لبينده دلهم بنا بس توصل كم يدرون هم هورلا ميه كابيه بتون ديا مي مديرن فوتو إلا فينا بڑ بيان تر ميه كابيه بتون ديا ميه كال ميه كي أنا بيارة إلبي سعيد تنو دين حساب أنا باريه देखो كذا أروم من اليوم نقول بدأ فاسترو ساسميو اللكميو هوريها فافه تيمار بولو أنا كميت فدرون لبودو يورك يعني اللي بفاف بودو كنا بقول كيف أنا كأقول اللي بيجي بودو يورك إيوه فدرون ميهجي فاف بيركم بودو كنا يعني نور كاتر كمي أروم من بيفار ما بودو كمي كتو كانوا देखिए देंगे नहीं गुनी है देंगे कौमी ये में बुने गए नहीं तुमने दियो नहीं इनमा कौमी अब मैं दुनिया में तीगा ये अनिया देखो मी हाँ के फरातु माफ़र ने दिफिना ये फनवाना अब मैं तीहा हम दो सलामत नवाना ये मैं नबी हदीस पोकर बाफ क़यामत दो होगा भाई कुमी हूँ अन्ना बड़े फरबत करोगे हे होगा कमाल हम बराबर नमाज़ करे हम रोज़ ही फा हम बाहर उम्रा या कुछ हज जो फा صدقاء بستي زكاة دي كاور هيوكم كمان برد فربط تبرو هيوكم كمان إيه كم ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا إنهم ونيهم بدلهم ميهم بقولوا ونبعتهم التنواف زينين توم التنواف دو واحد تدك دو خبر تك ميهم غيبة بنا ميهم عبورة غرايم ميهم حقو تكن غرايم فوان دين ميهم هيو عمل تكون أنا ميها دل هيو عمل تمسلم دين قول ميهم نبع عمل تنجينا قبول جاي إمي فهم إكده بعور هيو كان تجاني عميها نرى كي أيتنا إلا لله كيبه دلوا السوق ميهم بحقه تكمل على أما مي أبو من بيروت وانجه كما أبو من تروح وانجه كما هم يفتين مسورة تجا نعم الله أنا وافا بيه الله بحضره تجا إمي معك بيكي كوبياك الله بحضره تجا معك كم مروكم ماتيريكم مين كوراغ تفاق أرغم من دنيا متيجا مين كوراغ تا ماذا بحق ربنا يا أيها الناس ये पूरी आयत कहेंगे भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू ईमान बिल्कुल मियाँ तो बोलेंगे ये मीस तक उन्हें मी आलमी मैसेज मियाँ तो भी तक बने मियाँ भाई बेफरों से ना भाई फार भाई पढ़ते मुबारक तक दुनिया की फिल्मों को पढ़ते भाई प्लेटफॉर्म तो होगा मी रेसिज्म मां देखो इन्ना नो रेसिज्म जहाँ पढ़ते पोस्टर तक आये जहाँ फंगे मी इस रेसिज्म मां देखो मस्से कुरा कम हो गए मी कुरेट नगम निवड़ने एम बारों का रेसिस्टू या एगुड़ा होगा होता भाई कहाँ पर जमीन आता कमी मिस नहीं है तो अमीन होने नो निकल कमा दे कोड़ा अधिक एम फुरतम एक कोच कर नो इंगे ज़माने का इस्लामी शरीयत हो अल्लाह सुब्हानहु व तआला के वही में इंगे भी नस्ली तफात कुरमा जागे निक या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम ए मिस्तगुन्ने हम कशोरम तिमनस कलाम तियबानिहुम हेद्दवी अंगना का फिरने की बहन आदम के फाना हव्वा के फानों की बहन एफो वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ एफो एक की नस्ल तक एक की कबीला तक एक की कौम तक ए मिस्तगुन लेबी अल्लाह सुब्हानहु व तआला बेरमकी लितआरफु एब्बे वनबेका तआरफु ए बेरमकी إن أكرمكم عند الله أتقاكم هم كشورم من الله بحضرتك هيوكم بدو يمني من الله بودا تقوى ورواميهم من الله بحضرتك هيوكم لبيجم ميداني تقوى وركم نميه بيتوك بين بركة تقوى وركم يتروا وركة إميها هيوكم يتروا جد تقوى وركم أدورة داوركة إميها هيوكم دبّ جد إما نسلي تفاضل يعني
මීහගේ මානකි මීහ නිස්බත කබීලාක මීහගේ හමුගේ කුලයක මීහගේ නිස්බත ආයිලාක නසබකු එමිහ මොළ නොලිබෙන එහෙම වර ගොඩක් මෑ නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ඉර්ෂාද් වෆා කයිෆා හජ්ජතුල් වදාා ඛුත්බා ගාස් කයිෆා බයාන් කරබි لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعربي على عجمي ولا لأسود إلى أبيض فدين بيان كرب أو كما قال عليه الصلاة والسلام عربك عجمي جمتك معك من نلبينه دميه كارميه جمتك معك من اللي بيجي نويه فدين بس كم معك ما تريك من نلبيه الله حضرتك إن من فناجي دكتور فدين إنما بيجينا يمي إنما كموجي أصول مي إسلام دين أو من تسقط الأصول إما نامدوس عدل كما يبغى إنصاف همام كما يبغى أو من يميه كذي بيجي حق كشور كتنو أي الله سبحانه وتعالى أو من جمت تبا ولا بي قرآن أو من اللازم قربا فوكر إما يفضل إبليس كما كان أو من أراجع من نوع هذه ميه كذي بيجي يفضل حقكم يميهكم أو من محروم كوجي مسنوان القرآن قال مفضل واحد كتكامل أو من بسنا فكرة كلنجة هذا باور اجتماعي كان كمان حل نوتا يكان كمان أنهم بيرانغلو قيتان الله سبحانه وتعالى من كياد البافا به كما لو من القرآن دسكو يامد بسنا فكرة القرآن متى أو من مكان كان نعمل قرآن المجتمع القرآن يجيم بقول بينما كي أو من يامد بسنا فكرة تدبركو إيمان أو من هي تو مسككو أهونا بسنا يبتو هم جامس ورا لدوت كمان هي first class haddiha dunia gole falu men midani alu men nenge alu men ulembi goy daskot debbo mattaka baawale bi foto go eni chaw men nenge andike to mi wara ladu ti kan niyat adi ego che bodum bis gina fara masakata besno kore okay alu men arabin nenno alu men naki emmi kudumen mege maana agumena kommisara ki danada قرآن كيا بابر أدي نوكيا ونس كم مسوار أنا قرآن مثال كده دوا لك 300 فا كيا كم بنيا 50 فا مانا كي بنوكيا كم مسوار تقول jadi ngawal mengi hayata ifadin ngawal mengi kata kurang farah hisab he badal tak anna yawal men namikiya itu mana hisab mengi farah Quran bawa di berangal mana ingunas nengunas kiwa kum me kuraka dihe ko mi kal diben jadi kasho iko mana e ko gemi akim farah hisab me Quran bawa di haqiqi maqsad hasil wage mida e hidayat ko tu dalikal kitab la rayba fi hudan lil muttaqin e hidayat nege hoda ga neveni ega wingi chalaw men engige mi zamano khas ko alo menna nege kiyafa uzur dekke kanne ko mi to phone go tarjuma application to tarjuma wakiwaki ayat benwa wakiwaki ayat to tarjuma hama fita dara dibina em nege kiyafa kina alo men uzur dakka du'a Allah subhanahu wa ta'ala men menna